सिलीगुड़ी नगर निगम के लाइब्रेरी बिल्डिंग की छत पर आग लगने की घटना से सनसनी फैल गई है। Stay tuned. बताया गया है कि नगर निगम के कर्मचारियों ने आज अचानक बिल्डिंग की छत से धुआं निकलते देखा, जिसके बाद आग लगने की घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। खबर मिलते ही दमकल के एक इंजन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है। বিল্ডিংয়ের উপরে কিছু ঘাস লাকড়ি বাকড়ি প্লাস্টিকের কিছু জমানো ছিল, তো হয়তো কেউ বা কেউ ভুলবন্ত হয়তো সিগারেট খায় উপরে ফেলেছে, বুঝতে পারে যে আগুনটা লাগবে। তো ওই আগুনটা লেগে তখন খবর দেখাতে ধোঁয়াটা দেখলাম, দেখাতে আমরা তিনটে স্টাফ মিলে দৌড়াই গিয়ে উপরে উঠে বালতি দিয়ে জল দিয়ে নেভাটিভে আমরা উঠেছি। তারপরে ফায়ার ব্রিগেড আসলে উপরে গিয়ে আমরা ওটাকে পুরাটা ভিজিয়ে দিই, ওখানে যাতে আর আগুনটার কোনো সম্ভাবনা না থাকে। এমনি কোনো ক্ষয়ক্ষতি কিচ্ছু হয় না, কোনো কিছু নেই, কোনো কাগজপত্র কিচ্ছু ছিল না। ওইটা হচ্ছে লাইব্রেরি বিল্ডিং। হ্যাঁ, আমি আর এখানে চাকরি করি।